मगध राज्य रे आजिकाली एमिति लागुथिला जेमिति को खराब शक्तिर साया पड़ जाइछि। आजिकाली केतेबेले भी कोउठी भी अचानक निया लागी जाउथिला आउ सब किछि जळी पड़ी पाउंस होई जाउथिला। तापरे से निया आपे आपे लिभि जाउथिला आउ कुआडे गायब भी होई जाउथिला। लोक माने बुझी पारु नथिले जे प्रकृत रे ए सब होउछि कोन। अरे रमेश भाई मु तो बर्बाद हे गली सबू सरी गला मोर। काली अचानक मो फसल रे निया लागी गला आउ सबू किछि पड़ी पाउंस हे गला। एबे मो घर चलिबो केमिति। अरे भाई मु आउ कौन कहबी से नियारे तो मोर पूरा घर जली गला। मु तो मो स्त्री पिला को नहीं गछ मूल रे रहूची। भाई आमको राजा कुमार गुप्तंक पाखकु जीवाकु हेबो से ही ए समस्यार समाधान करि परिबे। रमेश सुधीर सह मिसी राज्यर आउ किछि लोक भी राजा को तांको गुहारी सुनेइबाकु गले किंतु राजा आउ कोन करिथांते। से निजे भी तो एई कथा पई चिंतारे थिले। तांको महल रे भी अनेक थर निया लागी सारिछि। तांकर भी अनेक मूल्यवान राजकीय जिनिस जळी पड़ी पाउंस होई जाइछि। देखंतु प्रजा मानक चिंता मोर चिंता। मु भी ए समस्यार समाधान चाहूची किंतु एथिरु केमिति मुक्ति मिलिबो तार मार्ग मते मिलुनी। महाराज जदि एमिति चलिबो ताहाले हमकु ए राज्य छाड़ी जीवाको पड़िबो। सेतिकी बेले सेठाकू महाराज को कुलगुरु पंडित विद्यानंद आसीगले। अनर्थ हे जीवो ए राज्य को छाड़ी केही भी गले अनर्थ हे जीवो। जिए भी राज्यरू बाहर को जीवा को चेष्टा करिवो ताकू निया जाली पड़ी पाउंस करि देबो। जानिछ ए सब काहे की हेउची। आरे तुमे माने जो कु कर्म करिछ तार फल तो भोगिबा को ही पड़िबो। कुलगुरुंको कथा सुनी समस्ते आश्चर्य होय गले। गुरुदेव ये आपण कोन कहउछंती। महाराज आम राज्य उपरे देवी मांकर अभिशाप पड़िछि आउ सेथिरु आमकु मांकर जने भक्त ही बंचई पारिबो। किए से भक्त गुरुदेव मु स्वयं जाई ताकू क्षमा मागिबी आउ राज्य को ए संकटरू उद्धार करिबी। ता ना हेउछि गीता। गीता ए ना तो कोठी सुनिला भली लागुची। हाँ महाराज ए हेउछि सेई झियो जहाकू सेई भूल रो दंड मिलिला जो भूल से करि ही नथिला। से राज्य रे गीता नामक जने झियो रहुथिला। ता बापा माँ ताकू जन्म देई मंदिर बाहरे फिंगी देइथिले। मंदिर को आसीथिबा जने गौडुणी ममता गीता को तळे पड़ी कांदुथिबार देखिला। अरे अरे ए पिला कहार राहा धरी कांदुछि याकू एठी छाड़ी किए चली गला। ममता बहुत खोजिला किंतु से पिला पाखरे काहाको भी पाइलानी। सेइथिपई से गीता को घर को नहीं गला। ममता गौडुणी थिला सेइथिपई से घरे अनेक गाई छेड़ी रखिथिला। सेइथिरु क्षीर बिक्री करी से चलुथिला। किंतु जेतेबेले गीता 12 वर्षर हेला सेतिकी बेले ममतार भी मृत्यु होई गला। गीता बिचारी पुणी थरे अनाथ होई गला। ममता जीवा परे गीता ही गाई गोरु छेड़ींकर दायित्व नहीं गला। से सेमानंकु सबुदिन चरेइबाकू नहीं जाउथिला। चांद बौला एपटे सेपटे जाओनी आगरे नदी अछि ना चलो 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 चलो। गीतार गाई आउ छेड़ी माने ता कथा बहुत मानुथिले काहेकि ना गीता सेमानंकु बहुत भल पाउथिला। गीता बहुत सीधा साधा झियो थिला। तार गुजुराण से गाई मानंको क्षीर बिकी ही मेंटुथिला। किंतु जने कंसेईर नजर ता गाई आउ छेड़ी उपरे थिला। से कंसेई जे कोनोसी मते ता गाई आउ छेड़ी को हासिल करबाकू चाहुथिला। से अनेक थर ता छेड़ी मानंकु चोरी करबाकू चेष्टा करिथिला किंतु से सफल होई पारु नथिला। के जानी से ता छेड़ी मानंको ऊपरे की जादू करिछि ए माने तो मो कथा मानु ही नाहंती। घिओ सीधा अंगूठी रे उठुनी माने मते अंगूठी तेढ़ा करबाकू पड़िबो। कंसेई दुर्गा मंदिर पूजारी को टंका देई गीता को फसैबार गोटे योजना बनैला। गीता सबुदिन ता गाई छेड़ी को चरई सारी दुर्गा माँ को मंदिर को निश्चय आसुथिला। आउ माँ को साथी रे बसी बहुत सारा कथा होउथिला। केबे से फूल तली आनी माँ को पूजा करुथिला तो केबे केबे गाईर क्षीर बिकिथिबा टंकारे माँ को फल किणी आनी अर्पण करुथिला। ताकू लागुथिला ममता जीवा परे दुर्गा माँ ही तार असल माँ।
ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ସେ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ପୂଜାରୀ ଜୋର ଜୋରରେ ପାଟି କରି କହିଲେ, ଆରେ ଚୋରି ହେଇଗଲା, ମାଙ୍କର ସୁନାର ଗହଣା ଚୋରି ହେଇଗଲା। ମନ୍ଦିରରେ ସେତେବେଳେ ଗୀତା ଏକୁଟିଆ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ପୂଜାରୀ ଚୋରିର ଦୋଷ ଗୀତା ଉପରେ ଲଗେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଗାଁର ସାହି ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକି ଏକଜୁଟ କରିଦେଲେ। ଆରେ ନା ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଏବେ ଆସିଲି, ଆଉ ମୁଁ ମାଙ୍କ ଗହଣା କେମିତି ଚୋରି କରିପାରିବି? ସେ ପରା ମୋର ମା, ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। ଭଲି ଭାଲି କଥା କହି ଅଭିନୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସିଧା ସିଧା କହ, ଅଳଙ୍କାର କୋଉଠି ଲୁଚେଇଛୁ? ଆରେ ଏ ଚୋରଣୀ ଏମିତି ମାନିବନି, ତାକୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। ହଁ ନେଇ ଚାଲ। ଗୀତାକୁ ଜଣା ବି ନଥିଲା ଏସବୁ କ'ଣ ହଉଛି। ତାକୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆଗଲା। ପୂଜାରୀ, କଂସେଇ ଆଉ ଲୋକମାନେ ମିଶି ଗୀତାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନେହୁରା ହେଲା, ହାତ ଯୋଡ଼ି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜା ତାକୁ 101 ଚାବୁକ ମାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଲେ। ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମତେ, ମୁଁ ଚୋରି କରିନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। ଗୀତାକୁ ରାଜ୍ୟର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର ବି କରିଦିଆଗଲା। ଦୋଷ ନ କରି ବି ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଗୀତାକୁ ମିଳିଲା। ସେ ଯିବା ପରେ କଂସେଇ ତାର ସବୁ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ନେଇଗଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କାଟି କ୍ଷୀର ଆଉ ମାଂସ ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲା। ସେପଟେ ଗୀତା ରାଜ୍ୟରୁ ସିନା ବାସନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତା ଗାଈମାନଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଥିଲା। ଗୀତା ସେଦିନ ରାତିରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ପୁଣି ତା ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତାକୁ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀଠୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ କଂସେଇ ତାର ସବୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁକୁ ମାରି ବିକି ଦେଇଛି ବୋଲି। ମା, ମୁଁ ଦୋଷ ନ କରି ବି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲି, ମୋ ପଶୁମାନେ ବି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ମା, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମରିଯିବି। ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଗୀତା ଏମିତି ଶପଥ ନେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁବାକୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲା କି ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ଋଷି ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମହାପାପରେ ମା, ତୁ ଏମିତି ଭୁଲ କରନି। ନାଇଁ ମହାଋଷି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି, ମୋର ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମତେ ମରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ଏମିତି କଠୋର ଦୁନିଆରେ ରହିବାର ନାହିଁ। ଋଷି ଗୀତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନି ମୁଁ ମରିବିନି, ହେଲେ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ରହିଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରିବି। ମତେ ଆପଣ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଦୂରକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଦୂର ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଝିଅ? ଯୋଉଠିକି ହଉ, ହେଲେ ଏଇଠି ନୁହଁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ଶକ୍ତି ବଳରେ ତତେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି। ଏବେଠୁ ତୁ ସେଇଠି ରହିବୁ। ଋଷି ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ମହାକାଶ ଯାନ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଗୀତା ସେଥିରେ ବସି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଗରିବ ଗୀତା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ହିଁ ଘର କରି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କହନ୍ତି ନା, ଗରିବ ଅସହାୟ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ଫଳ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲା। ଗୁରୁଦେବ, ଇଏ ତ ଘୋର ଅନର୍ଥ ହୋଇଗଲା, ଘୋର ଅନର୍ଥ। ଏ ଅସୁବିଧାରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ କୁହନ୍ତୁ? ମହାରାଜ, ଆମକୁ ଗୀତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଗାଈ ଛେଳି ତାକୁ ଫେରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହିଁ ପୁଣି ଥରେ ସବୁ କିଛି ପୂର୍ବ ଭଳି ଠିକ ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ମୋତେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାର ମାର୍ଗ କେମିତି ମିଳିବ? ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାର ମାର୍ଗ ସେଇ ଋଷି ହିଁ ଦେଇପାରିବେ, ଯିଏ ଗୀତାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି, ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜାରୀ ଆଉ କଂସେଇକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୀତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜା ପୂଜାରୀ ଆଉ କଂସେଇକୁ କଠୋର କାରାଦଣ୍ଡର ସଜା ଘୋଷଣା କଲେ ଆଉ ସେ ଋଷିଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା କଲେ। ଋଷି ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଓಂ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବାୟ ନମଃ, ଓಂ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବାୟ ନମଃ, ଓಂ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବାୟ ନମଃ।
पूरापूरी 1008 थर मंत्र जप करिबा परे पुणी थरे चंद्रयान सेठारे प्रकट होईगला। राजा से जान रे प्रवेश कले आउ जान रे उड़ी उड़ी चंद्र रे पहुंची गले। राजा सेठारे पहुंची देखिले तो गीता चुपचाप उदास होई बसिछि। राजा ता सामना रे हाथ जोड़ी पुणी थरे राज्य को फेरी जीवा को कहिले। गीता राजा को देखिला तो ताको बहुत राग लागिला। से ता मुह फेरेई नेला। आंभ को क्षमा करिदे माँ गीता, क्षमा करिदे। मु सबु सत्य कथा जानी सारिछि। मु दोषी मानंकु दंड भी दे सारिछि। महाराज से दंडरे मोर निरीह गाई छेड़ी माने कौन फेरी आसबे? मु जो दंड भगिली 101 थर चाबुक पहाड़ खाइली से सब कौन फेरेई नहीं पारबे? गीता आज तारी दंड तो पूरा राज्य भगुची। जदि तू मो सह पृथ्वी को न आसु ताहाले सबु शेष हेई जिवो। तापरे राजा कुमारगुप्त गीता को सबु कथा कहिले। सबु कथा सुनी गीता को ता राज्यर लोकंक चिंता हेबाकु लागिला। से सेई मुहूर्त रे पृथ्वी पृष्ठ को आसीबा को राजी होई गला। राजा गीता को नहीं पुणी चंद्रयान रे पृथ्वी को आसीगले। गीता तुरंत दुर्गा माँ को मंदिर को गला आउ हाथ जोड़ी प्रार्थना करबा को लागिला। माँ दया कर, माँ दया कर, कृपा कर ए राज्यर लोकंक उपरे। तुम अभिशाप फेरेई नियो माँ, फेरेई नियो। गीतार गुहारी सुनिबा मात्रे माँ को मूर्ति एक उज्जवल आलोक प्रकट हैला आउ ताहा वर्षा रे बदली गला। पूरा राज्य रे वर्षा हेबाकु लागिला। मांकर राग शांत हैला। जहार फसल जली जाइथिला, जहार घरे निया लागी जाइथिला, से सबु पूर्व भली ठीक होई गला। गीता को राजा नुआ गाई आउ छेड़ी देले। गीता एबे सबुदिन दुर्गा मांकर पूजा करी खुशी रे रहिबाकु लागिला। जदि आपनकु ए कहानी भल लागि थाए ताहाले लाइक करंतु। आउ जदि आपण आम चैनल रे नुआ अछंती ताहाले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।